Amen. Hallelujah. Yɛda Awurade ase ebiom. Nyame deɛ bɛda n'ase a yɛmbrɛ ho da. Sase Onyankopɔn ɛdim baako a mede frɛ no ne sɛ daase afɛre Nyankopɔn a yɛda n'ase a yɛmfɛre ho. Sase wonna Nyame ase ennu ho de biara da. Sase ne ɛwɔ nyinaa ɔno ɛna de ama yɛn. Last week no mekasa fa Mary ɛne Elizabeth ho. Gidi a ɔmo nya wɔ Nyame mu a ɛde sesaeɛ ɛbrɛ ɔmo abrabɔ ma nkunudie ɛyɛ ɔmo ɛne abusua no deɛ abɛyɛ amansa deɛ ɔmo de ɛsesa abrabɔ no. Yɛso yɛafe a ɛwɔ sɛ yɛ gidi na ɛde sesaeɛ ɛba no afi mu na yɛwɔ. Afi mu ɛna yɛwɔ yi sɛneɛ asɛm a Nyame de to n'akoa Apostle Dr. Philip Ahyachi akoma mu a ɔda n'adi ma yɛde yɛ calendar ɛde bi yɛ yɛ posters ɛde bi ɛyɛ yɛ stickers ɛno ne team a branches ne nyinaa yɛkasa ho ne sɛ mafia a mesesa abrabɔ ana afe yi ɛyɛ ɛsesaeɛ afe, my year of changing lives. Ɛsan sɛ Onyankopɔn ahyɛ me no mmienu bɔ sɛ ne yɛbɛba no ɔbɛma Honhom Kronkron ada n'adi akyerɛ yɛn. Nti abɔfo a Nyame adom me no mmienu mogya adi mu afusane tɛkyɛma da abɔdwam saa bere no. Yɛnda Awurade ase sɛ ɛbere yi sɛ mu yɛte ase. Yɛn adom ɛne na bambɔ ɛne nea waka fa yɛn ho a ɛwɔ sɛ ɛbɛ mu nti watwitwa agye me no mmienu. Nyame nhyira wo sɛ ɛbere biara wotie yɛn ɛwɔ Facebook live ɛne YouTube. Sɛnea ɛbɛyɛ a yɛkra duane a odie ɛyɛ Onyankopɔn asɛm. Sɛ yɛgyidie betumi anyi na ɛde yɛn aba nsesaeɛ mu a na ɛfiri ɔteɛ mu a yɛtie Nyame asɛm ɛbere biara no ɛno na ɛde yɛfiri adom mu ɛkɔ adom mu, ɛno na ɛde yɛfiri gyidie mu ɛba gyidie mu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sɛnea yɛdi honam aduane a ɛma ne padua nya ahoɔden no sɛ na Nyame asɛm ɛteɛ. Nti me no mmienu ɛsɛ ahyia mu ɛwɔ Facebook live ɛne YouTube. Sɛ ɛbɛboa me no mmienu na ɔgyeɛ a Yesu agye yɛn na ɔpɛ sɛ ɔnam yɛabrabɔ nso so ɛsesa afoforo no ɛmu atumi ada hɔ yie. Nti my year of changing life yɛma mpaeɛ ahobrɛseɛ mu yɛnka yɛn adwene mmom. Bible sɛ deɛ yɛbɛyɛ adwene koro akoma koro ɛgyina so ɛwɔ asase so no Nyame bɛbam. Yɛpɛ sɛ Nyame ba yɛnsɛm kai yɛasɛm kyɛ yi mu nti no maame papa menua madamfo mebɛyi ma yɛmmɔ mpaeɛ. Mesi etrase yɛmfa yɛn ho hyɛ Awurade nsa. Ɔdomfoɔ ne mmɔborɔnufo a wodeɛ wahu yɛ asie ɛbra ne yɛayera ɛbra na yɛnam awiase na ɔborɔnsam ɛde yɛyɛ nea ɔpɛ wohu yɛn mmɔbɔ ɛde wo nsa ka yɛn ɛfiri nsano mu yɛmammɔ mu korɔnobɔ atoto asɛm mu abosonsɛm ne bayiyɔ mu ɛde wobɔgya no ate yɛn ho sɛnea wayɛ ama yɛn no yɛma kwama nam yɛ so ama foforɔ nso anya ɔgye bi. Wonam wasɛm so na ɛde nsesaeɛ ɛba. Ɛtumi nim sɛ wasɛm ɛba yi ɛde ɔgyeɛ ɛne nkonimdie ɛde gyidie ɛne fahodeɛ na ɛbrɛ yɛn atiefoɔ ne ahwɛfoɔ. Ne sɛ nti ma wasɛm mmerɛ mu ma yɛ saa. Yɛne ɔbɔnefoɔ de kɔnnua adwamammɔ nsanom ehu osuro
ahokyere ade ato wo maso na ebra mo tie me no wasem kan kowie no na madom ene wasem etie so na fa ogye ema wo ewo yen wurade Yesu Kristo na saretere mo sɛdeɛ Paul de adanse sɛ da mo tie ase wote nyame ase na mo tie ase na betena mu na ɛde sesae aba na yɛatema yɛni agye yɛbɔ mpa ɛma mo no wo kokro di masem kan yanim na ma ntina wo mamu na mfa ogye ne sesae mbrɛ wo mo matwa mo ho ahyia nyina hu wo mo ankasa ampa we nye o ma ho ode so na mo we wurade na waye ye ta wase ye bisa we awo doba Yesu Kristo di muti ne ogidi enka me pa amen 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 esesaye afini afi eyesesaye afi meni se wontwan ema me enka wa woti ase se ewiase nim de apem ewiase nyansa nyina aba awieye ba wieye ani sen sabre minumi eno nim de entumi mfa ogye embre agire Nyankopon a onam ne doba Yesu Kristo so abebo afode de ne mogya ye nso ano anam so ma minumi eno fom so ne mrato akane na hye yeso oni aye di na hye yeso hwe anigye baako ene sesae baako amahu o Kristo somu anase obi de ne ho ma awurade a fa ho de odi kanya ne se boni a ye die nyina ehye yeso na ya honim etumi ekasa kire ye woda ye da ye ntumi na no nya fa Kristo pe sase nyame abufuhyew na etachire boni na ya ye na chi no wodi che ye ntibo se ade sesae ba ye kra ne ye huhum enti wo se afedie asundwe yetumi da ene na mahu Kristo se bra awurade ya madom Kristo ba ma bra bom menyani gye bia se ne gye no awiase se kanyina ntimi mfa ma ena awiase atade awiase kas edan bia ni ho abetumi adem obetumi anya gye Kristo no eno nti nam na samso na de sa ogye no eba ti wotie mi sa wonfa Kristo se wura no wagye nkwa ekwanya ne ni emfiri ho wo de koso atie na wo be hu kwan a wo be fa so se ne Bible se so obi begye di a gire osampa kani wo ho na so osampa kani nso agye di Onyankopon asoma no etu nyame asoma me se menu mienu enche sa asemi nyame som yenso ma obi yenso ma asori bi ani yenso ma oman wuso ma wa won nyame som se ebe ya yeni Nyankopon tem ebesa abanka bom na yewu echi no yenya babi atena efra onyame afra menu mienu anaso de hu emma Kristo ana wotie na Kristo ye wadom na ne hu konkron so emma wogide nya dwesa kyere na asem betena mu Kristo betena wakoma mu a nie aboshe ani ahotoso ne ne daso a de bra woni se Onyankopon afra na obia so fro bia wo botaenti a wafra no botaenti a yakwaso ne botaenti a awurade afra ye no eye babia opese oma yenya eye heaven nyame boye no na ka opese yetena hoda eno ti ne wo hell any heaven ne nyina hh ne nyina hh na so nyame pese menu mienu nya ho na wasesi amaye osiesie ho ma we osiesie ma me aje nipa na kasa decide se opese okọ eno ti na Yesu wo sori e kire menu mienu se ye wonumu na si yewu a yenwu ida na yada etu ka di sema wo se nhira a ye hira ye Bible e kan wa sema ye hira e wo se menu mienu ye pre na di sesaye bre ana yanso ye pre se ye besesa ene se wo se nhira ene ne wo mawu Kristo ne wo mu gusu wu na wo nyuma ebedi o machi na ebe ma o ma home na je se fa hodi a ye benya wo ye wu echi oh obi be bisa se adena won ka se coronavirus
me breku me dum ye nyina yaka ya bɔ mpa ye gye ma mawrade nanso ɔse me ye nsuro de obetumi aku honam no ntumi nku honhom no enti se ye ma COVID-19 coronavirus abegi wiase atese se ye ma no so ɔse ye nsuro de obetumi aku honam no no waku honhom no no wasade akoto da agya no mu Saudi nam atu fridge mu a mfa ho ne broka ye stella no se woyi pie na se wo ho aba se enam no wo ho saa no Yakobon so aye agyafo no a agya no numda edi ama omu a onpese omu kɔ ho wo yama bronsan de nanso bronsan so aye se odi ebi mbekɔ na ebi mu so agye atum beta no pei sebia wagye atum kura ebre ne se obesesa wadwene prekope adwense sa ne se obefa Kristo obegye atum se menu mienu yemfata yense nanso onyame abema invitation bi onyame amaye akwanya bi wato sa bi afraye wato sa afraye se yemra bi we de yankasa yenam ye peso onyame ehye obi a na mo utie yi na wahwe ogina bia anase menu mienu yenima da ebewu ana die so be nam so meyewu COVID-19 coronavirus ebi se Santana virus ebi body no echese ayade ne hu a wo bokra na wa no fo sani o be frɛ no bia already oni obi anko se wasa ne din nipa na wo wa mo ne din nyina na ne buafu na mo coronavirus die wa bo ne dio wa mo ne dio wona ne ne opeso wo ye ba aba na te coronavirus ni choma menu mienu ye nwu ana asam na me bi sawo ye nwu ne ewu ana asada bi ye wu ana nsan ya ho nso na e wo se edwene weti na wo se menu mienu se saye bi oho ayenya ne ntem Paul se bra no ya akola no okasa te se akola enso se wanyini afi eye onyini afi ma ye nyina se betumi de asesa enuoma na ya di Kristo atum se we ni visa wo gi a heaven betumi akọ wo kọ America wo kọ e friend se country bi a wo we ni gi ho untumi nkọ abra krata bia enni wo danse ana wonyi omohwehwe entum nyame asema ye kan bi mo so yate abre eye hwehwe nyame ahwehwe na mo wona Kristo so be Yakobon ba eye adwesesa afi ye adwesesa afi adweye abrabosesa afi enya afi a ye hwese ye pebambo nko a na edi atena ha enyoma ye huni ne yeti nyina di adanse se nyame amfa asase so ahye yebo ewom se 1000 years ebesa ba betena 1000 years de eno eye misra ano denti me ko ha be wadwi kese na mum ni atia ne se nipa wu ana wu ye ensaye na mo yewu echi no obetumi ama ho babi pa akọ obetumi ama babi pa wankasa obetumi etuka Matthew chapter 6 verse 33 wasi wei ene ne wasa minumi no ye yese ya hwehwe ne tren na hinde mu kwan no kane de aka no ono Ewurade de ba be kan ho Abraham nyame frɛ no no onim ba bi asase no wo na so no hwehwe no otu ho na mo yes be oba be sam sɛ ana ebia wo be sam sɛ heaven kura ɛwɔ he ɛwɔ ho ɛno so na mo ne yetui Enoch ɛkɔ soro wanwu ba ebe sɛ Yakobon kasa bedi no wadanse obefa no Elijah wanwu ɔkɔ soro Yesu so wunyane no ɔkɔ soro adanse de nyina nyoma nyina di adanse kyerɛ sɛ babi ɛwɔ hɔ heaven ɛwɔ hɔ enti yeguso hwehwe ntina dan yɛkɔ asɔre
Okay, Hebrews 10:25. That was obeti asiye. Hebrews chapter 10 verse 25, 26. Wasi mayenya yehu nyerebe inhyiemu. Yekoso inhyiemu. Epredudu ayehu se da no ebenye. Edabeya ada ye betumi afri asase so. Enti eye nifenu ada onipa wanyi a obewu. Ebe nti yes no ye koyenim. Da no ba kono no. Da ba kono no se nyoma ekoso. Edi adanse se Yesu betumi aba anytime. Obetumi aba mre biemu na ye firi ha. Ye firi ni padue mu. Wose bra ye hu se sada no be. Ebi mu nyanyoye. Ye hyiemu ni entutu ya ho fo. Ni e chenyame asem. Kopim se sada no betu ye nyina. Wo mpese obehyiemu. Wo mpese obegye atumo. Aya na me mpese me predict no aka se o de me kan ni ntimi predict hwe. Na mo me de me ma 200 years. 200 years aya da asada no besu. Na ye kohe. Papa wotie me. Sikani nyina ebegya ho, edani nyina ebegya ho. Entra Yesu a wakwa samado aba. Wa be kyerem ni nso. Ye hihye Adam di oyefa. Ewo soro. Na ho tromphobia ntimi enkowia 40 bia ni ho. Eya wodia. Na oka Luke 21 na ebra omo esom nyame a omo de omo offering eni omo de omo wo edi hye nyame ni munyam offering bowl no mu no Yesu ahwefo wo hwesoro no se oba kunafo yi de ne de akosoro ebie osoro akoda onyankopɔ anim kaye nwoma no mu na Yesu di ho adanse kyerɛ se obai amase ne obi asanso ofre na ho yehie mu ene ne owo nyina na ode aba eti ahoyehia abre no de na eka kyerɛ ahoyehia abre no nso no ni eyewo ya no eyewo ewo se ye de hye nyame ni munyam yasini a ompe heavy akọ nim nyame akwa beka jo se nye sabre na se woto ofre de opa cho se nye sabre na se wosum nyame o recommende sa ekunafo yi ohwe soro enti se obet heaven so betumi anyamu gidi a ekane offering o tight tua wo ma no so eboa wo gidi enyi enti o se yehwe ne na hindie mu kwa kane yehwe ne trene na hindie mu kwa kane a o manso ya dasidi a chese nipa no wotene o manso ya da other way maka scriptures sa sani woto creditor woto your friend say credit go phone so wotumi nya bonus no sanete o ma bia de mfaso brewo asase su eni oso e di brew asase su oso ena osaka fa bi mu se ebi mu de wo mama pa nso de omo wo no mo pe na bruso no emu bi no ma yin ne nyina mpo enti onyame som no ana nyame ehwehwa menumi anu kradi a enye bra yenya yewo bie na abruso ni yeyi de epedi ama no enu nso nyame ni enti Psalm 126 verse 5 ore ka the whole verse waso omo ekura aba ewa ohihia bremu na omodi nisuo egosi apene no esa se ya ba omadua nti omodi enije betwa de omadua no mama papa me se afi yensesa ya afi ebia wo ye obi a woni nyame mu adanse ana nyame nya bibi ma wo hunu da ana wondu ada wo fa nije nya bibi da e wasase so ye de nije so be ko heaven o man so bokwa maye o man kasa maye ni nyankopon ya pam enti wo ka Hebrews so se ya nam Kristo so efa foreboyi emanyame ne nya doye na diche
Any sa papa any for the boy the Nyankopon ni gye ho. Sa wo hwehwe nyame na opese wo hu na ade a etumi ma nyame ba nipa nyame kasa wote ya for the boy. Eya for the boy. Enti Psalm 50 ho na no. Wo kan vetwete ekona oka bibi se mo amure fi nyame e wo sa kwan so. Oni mo kasa. Na ni ode afode ebo Nyankopon no. Ekwan a obo se emma no ho ana kwan ode tu nanim ne se Onyankopon be fa so abekire no enkwagye no onyame ne no be di hia oni nyame be have encounter eti omma kra no eya de bia ebo ye ma ye kwagye ere edi mu ma egidi etimu owrade mu obi a omma nyame bia no onyame tintim no onyame ma ne stable onyame ma na adwe focus agye de omma penimonyam anani omma for adwe binti nemoni omma se odi hye nyame nimonyam de ma me papa onyame onkokro bua no ma na adwe etimu owrade so enti se Yesu kire me no mienu se onipa biara ba bia ojapade wa koma ho a ene na ye ma ye japade ba Kristo mu a ye ma ya honya ne ye omma ebre yemu eni bre nyemu na ye ebo kwa ma ya nkasa enti no say the gift of the giver usher him to the great man onipa ye de ebo kwa ma ne kwa titiru anim ewiase ha Any osoro ho nipa we titru ewo nipa nyina mu ya Kristo. Kuni Kristo de ehia papa enyoma besesa. Enti we ni ahyede a wahye me mienu. Se me nya ye ho nhyemuhyemu. E me ye nya ye ho nhyemuhyemu. Ti ni ebekoso ewo wiase se me ye mi asori. Me ye kwa asori dem enu nche se me nhyem. Obetimi ahyem. Obetimi ama wo tight. Obetumi ama seed offering obetumi aya doye obetumi enuoma ehia manyameso betumi edu afoforo nchen ana wonu bia TV se radio so TV so se Facebook ba bia modern bobia wo so de wo a wo de hye nyame na wonim ne akro denta mumu bi musimo ya na ka wo ye de apeka bi ka no mai eno no ya tro wosoro ya ere ya tro wosoro ti Galatians 6:7 no se Nyankopɔ yensi na atwetwe de nipa eguo eno ana obetwa oguo no so eguma hodo mienu hallelujah nyame asem ya mi do onyame mbo a na wo so wo sre bi nto so nyame asem nya wo de abese sound as fi eye as ya fi se nya bi de kaka se bre no ebeye wo se de oguo honam abefiri honam atwa proye na mu ni oguo honhum no ebetwa atwa nkwa baba be ne dia ni obi honhum no se de nyame asem nti o ta nyame asem echi pese obi atibi TV so radio so sa awieye bre ne yewi awiase ri twam ade antimi ntwam nyame asem ade se ye makwa ma nyame asem betre ye mu dia oh ebe ma ya tena hoda ne padue wu firi ma wunwu yo praise God hallelujah my year of changing life me sesa ya afia me de sesa abrabo wo ye nipa me ye nipa yi e wo se ye gusu sesa de bia Niema ekwan ma ye bra bomo adanse de nso sesa foforo. Praise God. Na mo wutu we nyina no ye wosom. Enti Paul be ka cho Colossians chapter 3. Colossians chapter 2. Paul ebra odo Colossians for asafo mu no. Omo muhunu bi. Esa se do be bia na ba mu bu aba. Ye ni pe do be bia adwi bebre tumi ba ya dwenim enti ye hwese ne Paul ekaye na abeboa na aboa fufuro so
Hallelujah. Amen. 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 For Bible no. Na yanko Colossians chapter 3 verse 23 to 24. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord, and not unto a man, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance. For ye serve the Lord Christ. Oh, was it the Yebiano? Yen free akumam. Near Onipa or Sumbia Wusum, so a man I would summer radio, say yum too, as some cow, be pia we Yebiano, or see a free akumam, and yet, oh, say a young man rade, no more many pa. Say, see, I know so the call. Near nam radio so TV soon in actually say, yes, summa software, yes, summa software. A woman's a software, a candy for, o bishop, o pastor, o leader, o bibia, o yes, Shani, sending action on Matthew 10. So send your obeji or mono, and who are possible now, Benya. Would you need Panoso a deal for Benya or deal for a basketball? Would you saw your training here, Obenya training a basketball? Would you say your senior, Wakatia Eremo? Joe Candy Fortune. Men tie dear apostle radio so na mu say enye omo na we am awurade oh eba ne say ya ezesai na wo sesare we go wo nwin se ne omo dwen no wo hunu se ne wo hunu. Praise God. Hallelujah. Na o se enum awurade ankasa de japade be ma eye boshe de ya tro ne ya tro kom nyame japade kese a wo de ahyem ne obu eye heaven dankwa ade ba ko ehu na eso ma me papa wo tie me afi eye sesa ya afi so obi ye na adwen se wo twen na odu fie sei wo wu a sei COVID-19 be brewu so mo wo mboni mo koin japade ben na mo wo ade ba ko mobo menu ya metwe wa dwen se so ne se wo be ye japade nyina wo asasi isu na wo na woni bi o heaven wo ni hwe ne mo bre enyame mu do mo sika o madaje o mo bre o mo nyansa o mo nsase o mo cast o mo radio station TV station de bua no esom se nye nipa no mo yama no o se urade be mo pejade de be kina hoda eni dankwa eni machines a Yesu akan wasa se wo fa Kristo se urane waje nkwa beto safro se ewo wanum ni wakumum enu ni jidi asema yeka wunya kawia wo sesaye bi enu echesu no waboasu won konkroso aboasu na duma chade ne ntiase nyame ntiase no benya bi adete bi mo agya wo yeku o mokura no wo Bible say o man do mo krasa se o mu hu se kro bi o ho a etra ho da yem fa sesi enu ne o mu enu no mo hwe enti o man pre aha onyame onhira wo so a wo mu dada wa ba mu bu ana sofo wo tie me eda apostle bishop onyame ka ho onyame ahyewo onyame onyaye obeye nyame ba obeye my year of changing life no man nyina dey adase yemma kwa yemmompa yemmise urade se boja no fanse saye breye boja na mu bu esu bia wo minumie no boja na nyi suro ni hyeso ebusua tome ebusua homa akanta yeso wotie mi eni menya adwere wo Yesu dim ye twifa so se de wo ho ewo ye urade Yesu Kristo Nazareth ne mo afi ye se afi mi gusu sesa ebisa nyame ho bisa nkokro adom wo so bomode bisa nkokro adom ni tumi a ye de sesa onyame fa domo wonyine ni agene di dodo agye no Bible say wa ma mo tumi so mo nya Nyankopon ma Nyankopon ba so di wiase so me nam he so bia ni memu nyame ese membra na maye krado me kra say you because 200 years amane ni bre ebre bi be ye ene bia wo ye youth utim so apostle we dey say we hwa wunyi ene nkola so panyin so
COVID-19 by accident ekosui but boshe ne se yen Christopher yen na mo ye free ne paduem na nyame ama ye home ma fenti 3 to 4 times that e ma mi hu se oh adofo wo free ne paduem wo se wo na ogina wo na wo da ho na ebebo e ma wa ye nyame nhira next week ye be se hia sa wo sa eka chema foforo fatu platform so na nkasa nkyerɛ nyame nhira ndoba Yesu de mati amen shalom peace asomdwe nya odia nyame ma wo kya sempa e won ndoba Yesu de mu kopem se be se hia bi pambo da wo so nyame adom ra wo so e wo Yesu de mu amen.